Maayong buntag, Brad. Makasala ba ang pari, Brad, sa hunahuna sa pulong o sa buhat? Yes, makasagod sila, kay tao man sila. Pero og makasasa man ang pare, ila na ng personal nga tulubagon sa Ginoo. Dili taangay nga ma-depress o magtanaw sa mga pare. Kay ngano man kitan tanan na matagsa ka struggle. Tingali ang punto ana kay og makasa ang pare nganong makumpisal man ko sa pare nga utro man pud nang makasasa. Mao na ipaluap nga pangutana ana posible. Karon ang tubag ana nganong mangumpisal man ta sa pare nga pwede man silang makasa sa hunahuna sa pulong ug sa buhat. Ang tubag ang sakramento sa kumpisal sugo ni Kristo ug si Kristo maoy gapili sa mga pare. Di ba Juan 15:15 ba na? Dili kamo mo'y nagpili kanako, kundi ako mo'y nagpili kaninyo aron manglakaw ug mamungag daghan. So dili ta maka-question ana unya sa 20:23 sa Juan nga ang mga kaparian gitagaan og otoridad sa pagpasaylo og sala. So mao na nga mangumpisal ta sa ato mga sala ngadto sa pare nga makasasala pod tungod kay sugo ni Kristo. Ug ang pare nga mohatag sa absolusyon, ang Ginoo mohatag og kapasayloan sa atong mga sala, dili iagad sa personal nga holiness sa pare. Kay ang sakramento di ay gitawag na siya ex opere operato. Men kag ex opere operato nga ang Ginoo mohatag og grasya diha sa mga sakramento nga dili iagad sa worthiness sa pare. Ngano man kay kini nga grasya para man na sa atong kaluwasan. Kung iagad ang grasya sa kaluwasan sa kabalaan sa pare, kinsa man kuno nato maluwas. Kinsa man kuno'y makadawat og grasya kung iagad sa pare. So dili siya iagad sa pare ang mga grasya madawat sa sakramento. Mao na nga ex opere operato, from the work itself, gikan sa maong buhat motumaw ang grasya. Dili ex opere operantes nga iagad sa nagperform. So mao na siya ato lang gihapinan daan ang pangutana kay nganong nakapangutana man nganong pwede bang makasa ang pare. So naado na ipaluap question ana, mato lang giunhan daan. Mo to'y tubag. Okay, follow-up nga pangutana, Brad. Matod pa din ni katong tao, Brad, nga giignan ni Kristo dito sa cross, karong adlaw uban ka kanako. Asa man to siya, Brad? Kay ini kamatay kuno ni Kristo, pagkamatay kuno ni Kristo, tulo ka adlaw may adto man siya sa nangamatay. So hinumduman nato karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Hinumduman nato nga ang adlaw sa Ginoo lahi ang iyang timeline. Dili siya cover sa space and time. So gani pita sa Biblia bro nga ang usa ka adlaw pwedeng usa ka libo ka tuig, ug usa ka libo ka tuig pwedeng usa ka adlaw. So lahi ang timeline sa Ginoo. So mao na nga basta kay ang tuyo lang ang punto lang sa author ana pag karong adlaw nga gitagaag assurance ni Kristo nga kadtong tawhana nga kawatan nga naghinulsol miangkon siyang sala nga nagpakita og gugma sa Ginoo nga sa katapusan siyang kinabuhi na ningkamot pagbuhat og maayo bisan internal act gitagaag assurance ni Kristo nga maluwas. So do na dili na nato kanang dili na part nga angay pa natong tukion og disaman to siya og nahisabod ba to sa purgatorio wata masayod bata ang sigurado nga kadtong tawhana gipasod ni Kristo sa langit. Mao na itubag. Okay, daghang salamat, bro. Dugang pangutana maingon siya, bro, kanang muhatag na ang pari, bro, og penitensya kana bang napulok amana mo or ako kabalog unsay yang ihatag pila ka bahin. Pananglitan, bro, naghatag ng pari og penitensya. Unya nakalimot siyag napulo. Nya napasobraan niya, bro. Sala ba daw na or okay ba na? Kung nakalimot jud ka nya imo ra gimanabana naikog po ka sa pare, nauwaw po ka sa pare nga mangutanag pila ganito padre o di ba kay gadali ang pare. So dili ko na sa kay wa man kay intensyon nga imong gubon ang kanang gitambag sa pare. Gawas kong napo kaamahanamo ang giingon sa pare, unya gatinapuan ka daghana po ni kadto tulo ra oy. Makasa jugana. Kay intentional man jud nimong giguba ang kanang naay penitensya gihatag sa pare. Pero kung nakalimot lang ka na pila ka ta imo na lang gibana-bana imo na gisalig sa Ginoo
Mismo ang imong konsensya ana di mo tulisok nimo. No mo na no nga kuan ana mo na itubag sa putana, Bro Leo. Okay, dugang pangutana bro, mingon siya bro, sala ba ning iniglabay na to sa dakong kahoy, atabay, nya, mingon tabi apo. Sala ba daw na bro? So gitawag na siya og incantation. Ang incantation usa na siya ka sa mga patuo-tuo natong mga Pilipino, part na siya sa superstitions nga mano superstitious man siya kay usa sa mga signs sa superstition is the fear of the unknown. Nahadlok ka nga wa ka kay baw kinsay imong ikadlukan kay nagtuo ka nga naay nagpuyo ng balite, akasya, atabay. So kana di ay tabi-tabi po unconsciously wa ka kahibaw nga sa paglitok nimo ana nakigdialog nakasayawa. Ikaw ang ninghimog first step sa pakigdialog sa yawa. Communication na siya. So meaning nagtuo ka nga naay entity, naay nagpuyo ana. Ug ikaw ang unang may communicate. Giunsa nimo? Tabi amigo, giamigo nimo. So meaning ning submit kanila. So mao na nga posible ma-open imong third eye na kay mga daghang mga sakit nga way findings kana tungod anang matanga sa practice nga nagtuo ka nga mild, nagtuo ka nga okay ra pero para sa mga yawa dako na nang butanga. Paigo na nga sakyan niya ang imong sayop nga pagtuo nga makasud siya sa imong kinabuhi. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, mingon siya dinhi, good morning bro, pwede advise me kini mga estudyante sa elementary school o high school kada bulan sa misa sa eskwelahan ug ang mga bata year-end ra makumpisal. Unya mga lawat sila kung magmisa once a month, bisan dili sila musimba kada Domingo. What is your advice? Ang kana jud siya nga trabaho, tinuod problema gyud na, pero di gyud na masulbad na tong problemaha kung mismo ang ginikanan anang mga bataa wa maning kamot siyang pagtuo. Kay ang dako gyud katungdanan sa pag-edukar sa mga anak dili ang maestra, dili ang katekista, kundi kitang mga ginikanan. Kita maoy paninglan sa Ginoo kung pananglit ang atong mga anak wa maedukar sa eksaktong pagtuo. Nganong naingon ana man na, ngano man ang mga lawat manang di tigkuan na uban gani mo kalawat bisag wa pa ka first communion o pa ka kumpisal ning linya lamang pog apel. So ngano man na kay wa maedukar unya ma-blame ba pod natong mga katekista na sa pagkakaron listo dili nato ma-blame ang mga katekista kay luoy kayo ang mga katekista karon labi na sa mga public school giipit og taman sa usa ka semana kasara pwede mosod 30 minutos ra ihatag unya kasagaran ang oras nga ihatag kareng sa hapon ang alas na o di ba kanang ting paniudto perteng luya makasabot din ang mga bata na nga wa man hatagi og quality time ang atong mga magtutudlo sa relihiyon. So mao na no nga ang dako gyud papel ana ang mga ginikanan. Mao na ito bag. Okay, follow up niyang pangutana bro, kining mag-una bro sa pangadji sa patay, murag manabtan suryang buot pasabot. Obligado ba gyud bro nga mangumpisal, makalawat og mosimba? Ang tubag, yes. Ngano man dapat gyud ang usak kanagong mananabtan parihara pod na sa trabaho namo nga mga deliverance minister intercessor. Mo kag intercessor nangaliyupo ka sa Ginoo, ikaw may tigpangaliyupo sa Ginoo. Mayon kag tigpatiliwala ba? Murag ikaw may ning intercede in ako mao nang hangyo para aning tawhana. Parehara gud na nga ibutang ta og intercessor ko are ka sa mayor. Ug ibutang ta kumpare ko sa mayor, pwede ko maka-intercede, pwede ko makahangyo sa mayor nga mayor. Kini akong pag-umangkon pasudla. So nganong pasudlon man siya sa mayor, kay suod man may sa mayor. So yung nga na rapor og intercessor ka sa Ginoo, kinahanglan po ka nga duol ka sa Ginoo. Unsa karon nabuwag ang imong relasyon sa Ginoo kay mananabtan og patay pero naay kabit. Di po tigsimba kada Domingo. Ang last na kumpisal adto pa tong pag-elementary pa. So yung hunahuna common sense. Naakahay kani nga maong intercessor. Naaka siya'y maayong relasyon sa Ginoo. So ang iyang pagpangadji og patay dili na pagtabang kundi pagpangwartar gyud na. Kay og tinuod ka nga mananabtan, kinasing-kasing ka
nga imong atimanon ang imong kalag, relasyon sa Ginoo kay nangayo ko kagtabang sa Ginoo. So common sense na siya, gikinahanglan gyud. Kung di ka gusto nga ang imong pagpangajig patay, tawgon nga negosyo. So mao na ito bag, gikinahanglang magkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo ang usa ka mananabtan og patay. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana. Mingon siya, good morning bro. Na ako'y gibati sa tiil. Dito na ko sa doktor. Daghan tambal niya. Mao gihapon, murag tupok-tupokon sa kakatol. Niya pag-ukit sa pagas, pagas. May buhok ilalom sa pagas, naglukot-lukot. Unsaw ni pagtambal bro? Grabe kakatol kung magabi eh. So, para gyud na nato maklaro kung demonic oppression ba na or natural illness, isulti na tanan sa deliverance minister nga problema unya kay para ma-interviewon mo anak unsay mga posibilidad og iya na sayawa, unsay mga posibilidad nganong manutlan ka ana, nganong nakasod ang yawa. Mao nga be honest pod. Og tigadto mo albularyo, ang kuna nga tigadto mo, sayang uban kaya di man brad, pero tigadto di ay mo na di ka matabangan eksakto kay mamakak man pod. Mao na nga og pangutanon mo nga kasal ba mo, og way kasal tugan sa tinuod aron magiyahan mo sakto. Kay og mulimod gyud mo, mao na nga ayaw pod i-blame ang office kung ma-misdiagnose ang inyong kaso. Kay kasagaran di man gud mo angkon i-filter ang kamatuoran ba. Parehara gud ang mato kag doktor. Ang imong problema gilabad imong unsa ang imong giingon sa doktor sakit imong tiyan. Natural ang tambal ihatag sa doktor para tiyan ang amag para mao na nga di jud ka maulian, ma-overdose pagka tingalig masipyat. So mao ra pod na isulti na sa deliverance minister imong problema unya para masusi na siya kung kanang imong gibati nga sakit demonic ba siya or naay element sa demonic nga natural siya nga sakit nga gisakyan og demonic, mahibaw-an na siya sa mga deliverance minister unyang palis. Mao nito bag. Okay, nya mingon siya din ni bro. Kining good morning brad, na ako ipatambag nimo unsa may akong i-prayer sakit sa akong tiil o kilid. Sige na kog anhi dinhi. So isulti na tanan imong problema o unsay itambal o sa i-prayer. I-prayer. So naay kanang og tigbalik-balik na mo dire na may guide ana. So atong klarohon ha sa mga marag nakalimot mo ba nga og mopalit mo handbook naay guide gipataban ana. O katong guide mo toy sundon mo na imong prayer, mo na imong gamiton. Basin ba og unahuna tingali gi-prayer naman ni naho brad wa may epekto. So magical gyapon siya kay nagtuo ta nga ang makahatag og kaayuhan ang prayer mismo, dili ang komposisyon nga prayer mo'y makahatag og tabang ha, kundili ang atong gipangayuan, atong giadressan sa mong prayer, kinsa may atong gipangayo og tabang ang Ginoo. Kay basin og igo ora tagabasa. Kana may sayon ra man kayo nang basahon, igo ra pod gibasa. Wa na magampo kay ang pagampo di ay bisag gabasa ka pero ang atong kasing-kasing ug unahuna napunting sa Ginoo dili sa mga litra o mga pulong nga naa sa pagampo. So mo na magbantay ta. Mo na og pananglit wa pa ka masatisfy sa mga prayer o gusto kang magpa-guide jud og sakto kay naglibog ka sa guide nga ipanghatag nga libre. So, pwede nimo nang ipangutana sa deliverance minister unyang palis para ma-explain niya ang imong mga kalibog kabahin sa handbook. Mao na ito bag.